Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusulullah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di hari yang ke-25 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Hari ini insya Allah hari terakhir kita belajar sebelum kita tutup sementara dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan Syawal dengan semangat yang baru dan dengan tambahan ilmu yang baru. Insya Allah Ta'ala. Hari ini kita masih membahas dari ke-24 seputar al-adad. Al-adadu, angka. Kita baca di bukunya keadaan dari adat dan ma'dud. Muzain di buku BL2 bagian terakhir dari 24 ahwalul adadi. Ahwalul adadi. Ahwal Keadaan betul. keadaan angka. Keadaannya ya, kita bahas angkanya. Nah, Wahid wahid al-adadani wahidun wa isnani ala wafkil ma'dudi. yang pertama Yang pertama dua angka eh, satu dan satu dua satu dan dua ala at- wafkil eh, sesuai se- dengan sesuai dengan makdudnya. serasi dengan ma'dudnya untuk Oh, angka nah, satu. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya pun ikut. mudzakkar. Adat dua muzakkar, ma'dudnya juga muzakkar. Serasi itu ala wafkil ma'dud satu dan dua. Dan dia sebagai naat kan, kata sifat. Nah, Contohnya dalam Al-Quran pun banyak. qala ta'ala qul innama huwa ilahu wahidun. Hmm. Surah Al-An'am ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Qul, kata, katakan, katakanlah, sesungguhnya dia hanyalah ya, Tuhan yang dia adalah Tuhan yang satu. wahidun. Ilahun, ma'dudnya, wahidun, adatnya. Serasi kan? Naam. Ketika mansub, Allah Ta'ala, Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. mereka tidaklah diperintahkan Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang kepada Tuhan yang satu. ilahan wahidan. Serasi kan? Nah, Ma'dudnya ilah, adatnya wahidan. Ala wafqil ma'dud. Ketika majrur, qala ta'ala huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin. wahidatin mu'annas. Sebab nafs, jiwa itu mu'annas. Nafsun itu kategorinya mu'annas. Maka adatnya pun mu'annas wahidatin. Ada tak marbuto kan? Naam. Nafsun wahidah. Untuk kedua, ini gitu serasi. Qala ta'ala
Ja'ala fiha zawjaini isnaini. Dia menjadikan di dalamnya Dia menjadikan di dalamnya fiha di dalamnya dua dua, zaujain, dua pasangan. dua pasangan. Zaujain mufradnya zaujun, seorang Zaw- pasangan. Nah, Dua zaujaini itsnaini serasi itu. Sama-sama musanna, sama-sama muzakkar. Mansub kan? nah, Zaujain. Itu untuk angka dua satu dan ya. nah, Satu dan dua. Ketentuannya ala wafqil ala wafkil ma'dud. Serasi nah, dengan ma'dudnya. lagi sama-sama. Ilahun wahidun. Syukran, Muzain. Afwan Ustaz. Musidiki isnan Isnan al-adadu min salasatin ila asyaratin ala aksil ma'dudi. yang kedua. Maka 3 sampai 10 berlawanan dengan ma'dudnya. Nah, maka 3 sampai 10 itu batasannya berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya mesti Mu'annas. sebaliknya. Kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya mesti muzakkar. Dan ahwal ma'dudnya min salasatin Min salah min salasatin ila asyaratin tulabin jam'un. jam'ul majrurun. Ma'dud kita Dari bahas. Ma'dud dari 3 ma'dud dari 3 sampai 10 jamak majrur. majrur. Jamak dan dimajrur sebagai mudhafun Sebagai mudhafun ilaih. ilaih. Sedangkan adatnya berlawanan dengan ma'dudnya. Ala aksil ma'dud. Tidak sama, Contohnya musidqi qala ta'ala Qala ta'ala fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. masa iddah mereka adalah Yang mana? Mereka adalah masa iddah mereka adalah masa iddah mereka adalah 3 bulan. salah satu ashhur 3 bulan. Adatnya mana? Adatnya salah satu Ma'dudnya ashhurin. ashhurin. Mufradnya apa ashhur? Syahrun. Syahrun. Muzakkar dia kan Um, maka adatnya muannas. Salah satu salah mudhafnya dia. satu Ashhurin mudhafun ilaih. 3 bulan. Salah satu sebagai lagi mudhaf. di bawah tuh. Salah satu khabar lil mubtada. Iddatuhun. Iddatuhunna marfu'un. Iddatuhun mubtada'nya. Salah satu khabarnya marfu'. Idhammah wa huwa mudhaf ashhurin mudhafun Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. yang mansub. Allah Ta'ala Qala ta'ala qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramzan. salah satu ayam. Allah Ta'ala Allah berfirman, Ta'ala berfirman, katakanlah, Qala dia berkata, qala dia berkata, tanda-tandamu adalah kamu tanda tidak dapat tambamu adalah kamu tidak dapat berkata kepada manusia selama 3 hari
kecuali sekedar isyarat saja. Isyarat. sekedar isyarat. Tuh. Adadnya mana Om? Salasata Salasata. Ma'dudnya ayyamin ayamin. Mufradnya yaumun. yaumun. Muzakkar dia kan? Nah, Maka adadnya muannas, berlawanan. Salasata ayamin. Salasata sebagai sebagai zarfu zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. zarf zaman. Keterangan Itu waktu. waktu mansub dan nasabnya fathah. Hmm. Yang majrur Qala ta'ala faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin. barang siapa tidak mendapatkannya, Barang dia siapa tidak mendapatkannya, maka dia maka dia berpuasa selama 3 hari. Siyamu mudhaf. Siyamu mudhaf. Salasati Mudhafun ilaih. pun ilaih majrur wal kasrah. Ayamin hari. Mufradnya Tapi yaum. salah satunya nggak pakai alif lam, Ustaz. Kenapa? Nggak pakai memang. Salah. Nggak kira, Oh, kira bisa. Nggak harus. Mudhaf ilaih nggak harus ma'rifah. Ya Om. nah Ustaz. Itu keadaan adat dari 3 hingga 10 ada aksil ma'dud. 3, 4, sampai 10. 4 kita coba sini. Dalam Al-Quran. Allah Ta'ala. Qala ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashron. Arba'ata atau 4. Arba'ata ashhur. Yatarabbasna. Hendaklah dia menunggu, menahan diri selama Selama 4 bulan 10 10 hari. 10 hari. hari. Salah satu masa iddah juga. Masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ya Om. Masa iddahnya Nah, Ustaz. 4 bulan 10 hari. 10 hari. Arba'ata Arba'ata zarfu zaman mansubun bil fathah wa ashron al wawu ataf ashron maktuf mansubun bil fathah. Arba'ata muannas, angkanya ada tak marbuta kan? Ashhur muzakkar dari kata syahrun. 5. Contohnya Qala ta'ala yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, kalian akan membantu kalian akan membantu kalian sebanyak sebanyak 5.000 malaikat malaikat yang diberi tanda yang musawwimin. diberi tanda. Khamsa untuk ma'dudnya alf. Alf muzakkar kan? Angka alf muzakkar. Maka angka 5-nya muannas. Bi khamsati alaf. Khamsa jar Khamsah jar wa majrur alafin mudhafun ilaih majrurun. alaf. Jamak dari alfun alaf. Alaf 6. Qala ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi selama dan 6 masa, 6 hari. 6 hari. Fi sittati ayyam. Ayyam mufradnya Yaumin, yaumun. yaum. Yaumun muzakkar dia kan? Nah, Adadnya muannas. Fi sittati ayyam. Sittati. sittati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Sahih. 7. Qala ta'ala laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsumun. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, dia memiliki dia memiliki 7 pintu yang masing-masing pintu darinya darinya ada apa tuh? bagian yang terpisah, maksum. Ada bagian yang terpisah. Sab'atu sebagai Sab'atu mubtada muakhar marfu'un bidammah. wa huwa mudhaf abwabin. Wa huwa mudhaf abwabin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah, abwab Dari mufradnya mufradnya babun. babun, maka adadnya muannas sab'atu abwabin. 8. Qala ta'ala samaniyata azwajim minadh-dha'ni isnaini wa mil wa minal ma'zi isnaini. Allah Allah Ta'ala Ta'ala berfirman, Thamaniyata azwaj, 8 pasangan 8 pasangan dari dari biri-biri, doan, domba, dua biri-biri, 2 biri-biri dan dari kambing. 2 kambing. Thamaniyata azwaj. Samaniyata Azwaj mufradnya apa? zaujun. Zaujun muzakkar, maka adatnya muannas. Anas. Thamaniyata sebagai badal dari Badal dari ham, hamul. ham, hamulah mansubun bil fathah. Badal dari kata sebelumnya, dari ayat sebelumnya. 9. Qala ta'ala wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa kana, saat itu di dalam kota ada saat itu di dalam kota ada 7 tis'atu. Tis'a apa? Astagfirullahaladzim, ada 9. 9 kelompok rahdin Ada 9 kelompok yang berbuat kerusakan yang berbuat kerusakan di bumi dan dan tidak berbuat kebaikan. berbuat kebaikan. Tis'atu sebagai Tis'atu ismun kana marfu'un bidomah. isim kana wa huwa mudhaf rahdin mudhafun ilaih. Tis'a. 10. Qala ta'ala fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, maka kafarahnya adalah maka kafarohnya adalah memberi makan 10 orang orang miskin dari 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 tingkatan pertengahan apa yang dari, kalian ting- lakukan. dari tingkatan pertengahan apa yang kalian makan. Nah, apa yang kalian beri makan keluarga kalian. Asyarati Asyarati mudhafun ilai majrurun bil kasroh. mudhaf ilaih dari it'am mudhaf, asyarati mudhaf ilaih. Masakin mufradnya Miskin miskin,
Miskin. Dia muzakkar maka adatnya muannas. Asyarah, asyarati, masakin. Masakin jamak kan? Ya, Mudhaf juga dia, mudhafun ilaih juga. Masakin majrur bil fathah li'annahu mamnu' sorof. minas sarf. Itu mesti keadaan angka min salasatin Ila ila asyaratin ala aksil makdudi. berlawanan dengan Makdudnya. ma'lumnya. Banyak kan dalam Al-Quran kan? Iya, banyak Ustaz. Syukran, Musaidif, Afwan Ustaz. Ummu Aizah, Salasa, Rasa al-adadani Ahada Asyara. ahada asyara wasna asyara al-juz'ani ala waqafil maqdudi. Dua angka, Dua angka 11 11 12 11 dan 11 dan 12 kedua bagiannya kedua bagiannya serasi dengan serasi dengan makdud. maklumnya muzakkar 11 12 pun juga muzakkar. Ya, Om. Karena maklumnya muannas 11 12 juga serasi Nah, muannas juga, Om. Ya kan? nah, Angka apa nama tuh? 11 12. Adat apa namanya? Adat yang tersusun dari dua kata, Om. murakkab. Murakkab. Contohnya dalam surat Yusuf. Qala ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Allah berfirman, sesungguhnya Aku Nabi Yusuf maksudnya. iya. Sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Bintang tuh. Bintang, kaukaban, muzakkar dia, Om. Nah, Ustaz. Maka angka 11-nya serasi itu. Kedua Ahada bagian. Ahada asyara. zakat. Kalau mu'anasnya ihda asyrata. Ihda asyrata. Ahada asyara. Mabni. Ahada asyara mabni ala fathi juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mabni di Dia atas mabni. Dua mabni. bagiannya. Dua bagiannya fathah dan menempati nasab maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Saya melihat. Muta'adi kan? Naam. Ra'aitu. Saya melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaban. Kaukabannya sebagai Tamyiz mansub bil fathah. tamyiz. Ahada asyara kaukaban. Di luar ayat ahada asyara taliban. Ahada asyara baban. Kalau muannasnya apa, Om? Ihda asyarata Talibatan. ya. Ihda asyrata sayyaratan. Nah, itu ya. Untuk masih Ummu Aiza al-a'dad Al-adad min yang nomor 4 Ustaz. 4 Al-adadu min salasata asyara ila tis'ata asyara al-juz'ul awwalu ala aksil ma'dudi wal juz'us sani ala waqfihi wafqihi. wafkihi. Angka dari Angka dari 13 sampai 9 dan 19 angka dari 13 sampai 19 juz awalnya berbeda dengan makdud dan juz keduanya bagian keduanya serasi. Nah, contoh dari 13 hingga 19 ya. 19. Yang kemarin tuh
13 hingga 19. 6. Nah, salasata asyara Taliban. Taliban muzakkar. Ya kan? Taliban muzakkar. Naam. Ke bagian pertamanya, al-juz awal mesti muannas. Salasata asyara. Yang sebelah kiri ma'dudnya muannas. Makanya muzakkar. Talibatan, maka adat bagian pertamanya harus berbeda, muzakkar. Salasa asyara. salasa asyrata talibatan. Talibatan. Sampai 19 ya. Naam. Sampai ini tis'ata Asyara asyara taliban. taliban. Muannasnya tis'a asyrata taliban. Talibatan. Disebut adat Murakkab. adat murakkab. Adat murakkab. Syukran, Mu'izzah. Ustaz. Ummu Hasanah. Hadirah. Ummu Kardinah. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Ahwalul ma'dud. Kita baca Iya. Ahwalul ma'dudi. Keadaan ma'dud. Ma'dud yang dihitung min salasatin. Min salasati ila asyrati. Tulabi. Jamak. Jam'un majrurun. Jam'un majrur. Dari 3 hingga 10 dibaca tulabi. Dari 3 hingga 10 dibaca tulabi, jamak majrur. Dalam bentuk jamak majrur. Seperti tadi dong. Ya. Jamak majrur. Ini jamak majrur. Ini salasatu ashhurin fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Salasatu ashhurin. Ma'dudnya mana ma'dud? Ma'dudnya ashhurin. Ashhurin jamak dia dari kata Sahrun. Syahrun. Dan di majrur sebagai mudhafun. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yang kedua, isnan min ahada asara ila tis'atin wa tis'ina taliban. Mufradun mansubun. Dari 11 hingga 99 talibannya dalam keadaan mufrad dan mansub. Sebagai apa tuh? Mufrad, mansub, sebagai tamyiz. Ya. Adat murakkab sama dengan adat uqud dan adat ma'tuf itu ya. 11 sampai 19 ma'dudnya mufrad mansub. Ini tadi tuh 11 inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban ma'dudnya kaukaban mufrad ya. Mansub sebagai tamyiz. Ya kan Om? Asyara kaukaban. Ada uqud puluhan. Contohnya Qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengandungnya dan menyapihnya selama 3 bulan. 3 bulan. Hah? 30 bulan. 30 bulan. Salasuna
Khabarul mubtada'i al-marfu'u. Wa alamatu rafi'i al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, syahran tuh, syahran ma'dudnya berbentuk mufrad Mufrad dan mansub. masuk sebagai tamyiz. Oh, jangan dijamakkan. Mufrad syahran. Kemudian 40 contoh lagi. 40. Qala ta'ala wa balagha arba'ina sanatan. Dan dia sudah mencapai umur Sudah mencapai umur 40 tahun. sanatan mufrad mansub. Ma'dud dari arba'in. Tamyiz. Tamyiz. Arba'innya Maf'ulun bihi mansubun bil ya. Nah, dia mulhaq bi jam'il muzakkar Salim. salim. Sanatan tamyiznya mufrad mansub ya kan? Ya. Arba'in. 50 50. Qala ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, para malaikat dan ruh para Jibril, malaikat dan ruh Jibril, malaikat Jibril naik menemui naik Allah menemuinya pada hari dalam satu hari ukurannya itu ukurannya 50.000 tahun. tahun, Masya Allah, 50.000 tahun. Para malaikat naik ke atas menemui Allah dan juga Jibril. Karena miqdaruhu ukurannya 50.000 tahun, bayangkan aja 50.000 tahun. Khamsina Khabarukana mansubun bil ya'i alifun. alfa Alfa tamyizun mansubun bil fathati. alf 1000. Dia berbentuk mufrad. Ya, mufrad. Karena adatnya adat ukud khamsin puluhan. Ya. Nggak boleh dijamakan. Kalau tadi alaf. Kalau angka 5 tadi itu dia dijamakkan. Tadi umur sedikit baca tuh. Angka 5 dia dijamakkan. Bi khamsati alaf tuh. Alaf dijamakkan Ya mata. Sebab adatnya adat mufrad 5 kan? 5. Khamsati alaf jamak. Kalau tadi alf mufrad ya kan? Khamsina alfa. Jangan dijamakkan. 60 Qala ta'ala wa man lam yastati' wa it'amu sittina miskina. Barang siapa yang tidak sanggup maka Barang siapa yang tidak sanggup maka dia memberi makan 60 orang miskin. itu bentuk kafarat. Kafarat pada ayat Al-Mujadilah. Denda. Miskinan itu mufrad ya kan? Iya. Mufrad mansub sebagai tamyiz dari adat puluhan. Sittina miskinan. Maka dijamakkan tadi itu. Masakin. Yang tadi umur sedikit tadi baca kayaknya. Dijamakkan tadi.
khamsina masakin. Ini 10 tadi, 10. 10 kan? Asyarati Masakinah. masakin dijamakkan dari angka 10 kan? Nampak. Asyarati masakin ala adad puluhan miskin. Mufrad mansub. Ya sittina miskinan. Jangan dijamakkan. Miskinan mufrad. 70 70. Qala ta'ala summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluku. kemudian pada silsilah di silsilah rantai. Di rantai gitu. silsilah rantai itu. Yang ukuran hastanya sebanyak 70 hasta. 70 hasta. Nah, sab'una sebagai di sini khabar mubtada marfu bil waw. Nah, khabar dan mubtada. Mubtadanya zar'uha mubtada. Sab'una khabar. Kemudian tamyiznya mufrad, zira'an. Mansub sebagai tamyiz. Yang mansub di bawahnya Qala ta'ala wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih dari kaumnya sebanyak 70 laki limiqatina untuk memenuhi janji kami. Miqat. Sab'ina maf'ulun bihi mansubun bil ya. Ya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Rajulan tuh enggak dijamakkan kan? Tidak, mufrad. Mufrad rajulan. Kalau angka 3 itu tadi rijal. 3 dia jamak. Tadi kayaknya ada. Tadi. Salah tadi. Tidak. Tidak ada. Tadi mufrad juga kan. Mufrad juga. Nah, untuk adat ukud mufrad ya rajulan ya. Nampak. 3 baru salah satu rijal dijamakkan. Sini dimufradkan. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Kemudian 80. Qala ta'ala fajliduhum samanina jaldat. Nah, maka cambuklah mereka sebanyak 80 cambukan. bukan 80 deraan. Jaldah itu mufrad mansub sebagai tamyiz dari angka samanina naibun. Samanina naibu anil
maf'ulil mutlaqi mansubun bil ya. Nah, naibul mutlak belum kita pelajari di sini. Ya. Sebagai mansub dengan ya. 90. 90. Qala ta'ala inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, sungguh saudaraku ini ini memiliki, gitu kan. sesungguhnya saudaraku ini memiliki Memiliki 99 na'jah kambing. Na'jah kambing. Mu'annas dia kan? Na'jah. Mu'annas, Pak. Na'jah. Angka satuannya muzakkar. Berlawanan. Tis'un. Tidak tis'atun kan? Bukan. Tis'un. I'rabnya Tis'un mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bid-dhammati. Khabarnya wa tis'una. Tis'un. Wa tis'una ma'tufun marfu'un bil wawi. Na'jatan. Na'jatan tamyiz. Mansubun bil Tamyiz. Mansub bil fathah. Dia untuk keadaan ma'dud dari 11 hingga 99 mufrad mansub membentuk mufrad dan dimansub sebagai tamyiz. Syukran Karlina. Apa? Kamu Zain mi'atun. Naam Ustaz. Hadirah. Mi'atun au alfun. Mi'atu au alfu talibin mufradun majrurun. Angka 100 atau Angka 100 atau 1000 pelajar laki-laki. ma'dudnya dalam keadaan mufrad majrur. Nah, mufrad majrur sebagai mudhaf ilaih. Ya, Om. Nah. Contohnya Qala ta'ala kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habbatin. Mi'atu habbatin. 100 benih. Habbah benih. Om. Nah. Mufrad ya. Dan majrur sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mi'atu habbah. Allah Ta'ala berfirman kama sali habbah. Seperti satu benih. Seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai pada setiap tangkainya ada 100 benih, 100 biji. Itu bagikan orang menginfakkan hartanya. Mi'atu mubtada mu'akhkhar marfu'un bidammah. Wa huwa mudhaf. Habbatin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Mubtada mu'akhkhar. Khabarnya fi kulli sumbulah. Itu syibhul jumlah. Khabarun muqaddam. 1000. Yawaddu ahad. Qala ta'ala yawaddu. Qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Alfa sanatin. Sana mu'annas. Ma'dudnya. Mufrad ya. Mufrad dia. Mufrad. Majrur sebagai mudhafun ilaih. Salah satu dari mereka menginginkan seandainya diberi umur 1000 tahun. Alfa sebagai
Dorfu zaman mansubun bil fathah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Sanatin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, mu'rab ya. Tadi mi'atu, sekarang alfa. Mansub. Majrur. Majrur. Qala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, Lailatul Qadar itu Malam lebih. Malam Malam. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan. Alfi syahrin. Syahrin tuh. Dia mufrad. Nah, Mufrad mufrad majrur. Sebagai mudhafun. mudhafun ilaih. Alfi. I'rabnya. Alfi ismun majrurun bil kasrati. Isim majrur dengan adanya min. Ya. Min kan. Naam. Tujuh. Alamat tujri kasrah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa Syahrin. mudhaf. Syahrin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Nah, itu dia. Untuk 3 hingga 10 dijamakkan tuh tadi. Salah satu Ashhurin. Ashhurin, 3 bulan tuh. Kalau 100 dan 1000 mufrad. Mufrad. Alfu syahrin, mi'atu syahrin. Ya, Om. Naam. Ya, kita baca angka 100 ya. Mi'atun. Mi'atun. Sebelum dengan satuannya dia bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, Om. Fleksibel ya. Angka 100 bisa digunakan untuk ma'dud yang mudzakkar maupun yang muannas. Dan dia mu'rab. Contohnya Najaha mi'atu talibin. telah berhasil, telah lulus. Telah lulus 100 pelajar laki-laki. 100 pelajar laki-laki muzakkar dia. 100 pelajar laki-laki. I'rabnya apa? Mi'atu sebagai Fa'ilun. fa'il dari najah. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Talibin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, ini mi'atu itu fa'il ya. Yang muannas indi mi'atu rubiyatin. Saya memiliki 100 rupiah. Rupiah itu muannas. Nah, Bisa digunakan juga angka 100 untuk muannas. Mi'atu sebagai khabar muqaddam. Mi'atu mubtada'un Mubtada'un mu'akhar. Marfu dia. Uridu mi'ata riyalin. Saya ingin 100 real. Riyal mufrad. Riyalin. Ya. Riyal. Naam. Mi'atanya maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kalau 3 riyal uridu 3 riyal uridu salah satu rialan. Lagi uridu muta'addi. Uridu salah sata Jamakkan. Riyal. Rialan. Jamaknya riyal. Salim muannas Riyalatin. Salah satu riyalatin. Riyalat. Muannas. Itu muzakkar Ustadz Riyalin. Kita tidak lihat jamaknya, lihat mufradnya. Maka angka 3 pasti muannas. Salasata riyalatin, arba'ata riyalatin, khamsata riyalat. Yang majrur angka 100
Hadhihi mi'ati riyalin. Bi. Hadhihi bimi'ati riyalin. Ini seharga 100 rial. Mi'ati Ini majrurun jarurun bil ba. bilba. Ada ba kan? Bi Ada. mi'ati Nah, riyal. Jadi kesimpulannya angka 100 ma'dudnya mufrad mufrad majrur. majrur. 1000 juga ya. Nah, Ma'dud majrur. Syukran Muzain. afwan Ustaz. Mu'aizah. Contoh angka 100 ya kita baca Indi mi'atu riyalin. Saya mempunyai Saya mempunyai 100 rial. Senan Afil mahfazati mi'atu dolarin. di dalam dompet. Di dalam dompet ada 100 dolar. Jadi ma'dud dari angka 100 berbentuk mufrad majrur ya. Mufrad majrur. Majrur. Berbentuk tunggal dan dimajrur sebagai mudhafun ilaih. Ada asa? Aisha jadi aksara min mi'ati amin. Jadi kakek saya hidup lebih dari kakek saya hidup lebih dari 100 hari. 100 hari. Tahun. Oh, tahun. 100 tahun. Arba'ah. Uridu mi'ata riyalin. Saya ingin 100 rial. Khamsa. Ma tazalika rajulu qabla mi'ati amin. Laki-laki itu telah mati sebelum 100 tahun yang lalu. Qabla mi'ati am. Said Istaraitu salajatan bimi'ati riyalin. Saya membeli pikas harga 100 rial. Sab'ah. Fi hazihil imaratit tawilati mi'atu sokotin. Di gedung yang tinggi ini? Di gedung yang tinggi ini ada 100 tingkat apartemen. Pemain ya. Akhazatu mi'ata rubiyatin minal masyrifi. Saya mengambil 100 rupiah dari bank. Fil madrasatil ibtidaiyati mi'atu tiflin. Di sekolah dasar ada 100 anak. Asyarah. Fi hadzal kitabi aksyaru min mi'ati safhatin. Di dalam buku ini ada lebih dari di dalam buku ini ada lebih dari 100 lembar halaman. Ada asyarah. Hafizah syaikhuna mi'ata fi'alin bil arabiyati. Tuan guru kami menghafal 100 kata kerja. 100 kata kerja dalam bahasa Arab. Nasyarah. Fil maktabati mi'atu majallatin bilughatin ukhra. Di perpustakaan
100 majalah dengan Ada 100 bahasa. majalah. Ada di perpustakaan ada 100 majalah Dengan bahasa dengan bahasa yang lainnya. lain. Tanpa diartikan. Wahid. Wahid indi mi'atu riyalin. Usnan afil mahfazati mi'atu dolarin. Alasa. Asya jaddi aksara min mi'ati amin. Arba'ah. Uridu mi'ata riyalin. Khamsah. Mata zalika rajulu qabla mi'ati amin. Ishtaraitu sallajatan bimi'ati riyalin. Sab'ah. Fi hadhihi al-imarati at-tawilati mi'atu shaqqatin. Thamaniah. Akhaztu mi'ata rubiyatin minal masyrifi. Tis'ah. Fil madrasatil ibtidaiyati mi'atu tiflin. Asyarah. Fi hadzal kitabi aktsaru min mi'ati safhatin. Ada asyarah. Hafiza syekhuna mi'atu majallatin bilugatin ukhra. Syukran. Muaizah. Kan Ustaz. Mau sedekah langsung. Muaizah nomor 1. Mi'atu i'rabnya apa? Mubtada marfu. Nah, wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf, riyalin mudhaf ilai. Iya, mufrad majrur. Jangan dijama'kan. Nah, Ustaz. Syukran, Muaizah. Okay. Mau sedekah langsung. Indi mi'atu riyalin. Dengan afil mahfazati mi'atu dolarin. Alasa. Lasa asya jaddi aksara min mi'ati amin. Arba'ah uridu mi'ata riyalin. Khamsah mata dzalika rajulu qabla mi'ati amin. Sittah ishtaraitu sallajatan bimi'ati riyalin. Sab'ah fi hadhil imarati tawilati mi'atu syaqqatin. Samaniyah akhadtu mi'ata rubiyatin minal masrifi. Tis'ah fil madrasatil ibtidaiyati mi'atu tiflin. Asyarah fi hadzal kitabi aktsaru min mi'ati safhatin. Hada asyarah hafidha syekhuna mi'ata fi'lin fil arabiyati. Isna asyarah fil maktabati mi'atu majallatin bil lughatin ukhra. Sedekah nomor 4. Uridu mi'ata riyalin. I'rabnya apa? Uridu fi'il mudhari marfu'un bi dhamma. Mi'ata wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Mi'ata maf'ulun bihi mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Riyalin mudhafun ilai majrurun bil kasrah. Kalau 10 rial, saya ingin 10 rial. Uridu mufradnya muzakkar ya. Jadi asyaratu riyalatin. Mansub. Asyarata riyalatin. Asyarata riyalatin. Kalau 20 rial. 20 rial. Uridu isruna
Bukan. Bukan. Isrina rialan. Nah, isrina riyalan. Mufrad mansub dia sebagai Tamyiz. tamyiz. Tidak mungkin ya, Musyriki. Belum Ustaz. Nah, banyak berlatih ya. Ya. Kalau 1.000 rial, saya ingin 1.000 rial. 1.000. Uridu alfa alfa rialin. Nah, sama. Alfa rialin, mi'ata rialin. Mufrad majrur. Ya, berubah-ubah kan? Kata dalam bahasa Arab ya. Iya, berubah Ustaz. Sesuai adatnya. Ya kan? Lama-lama kalau dibiasakan insya Allah bisa. Ya, amin. Musyriki. Afwan Ustaz. Mukardina. Fadli Om. Ya. Indi mi'atu riyalin. Nah, Isnan. Afil mahfazati mi'atu dularin. bertanya dia. Afil mahfazati. Afil mahfazati mi'atu dularin. Saya. Alasa asa jadi aksara min mi'ati amin. Uridu mi'ata rialin. Khamsah. Mata zalika rajulu qabla mi'ati amin. Kita istara itu salajatan bi mi'ati rialin. Naam. Fi hadhihi imarati tawilati mi'atu saqqatin. Namanya. Ahastu mi'ata rubiyatin minal masyrifi. Tis'ah. Fil madrasatil ibtidaiyati mi'atu tiflin. Asyarah. Asara fi hadzal kitabi aksaru min mi'ati safhatin. Ada asyarah. Hafiza syaikhuna mi'ata fi'lin bil arabiyyati. Ada asyarah. Fil maktabati mi'atu majallatin biluwatin ukhra. Nah, i'rabnya nomor 2. Afil mahfazati mi'atu dolar sebagai Mubtada mu'akhar marfu bidomah. Kalau diubah, apakah di dompet itu ada $1? Afil mahsubati 1 tat. 1. Dolarun Wahidun. wahidun. $2. Afil mahfazati. Isna Dolarnya dulu. Dolarani isnani. Isnani. $5. Afil mahfazati. Berarti dia dolar ngaduk dulu kan Tan? Dolaratu adatnya dulu 5. Homsatu dolaratin. Sahih. Afil mahfazati $5. Kalau 11 afil mahfazati berarti dia dolar ahada asara
dolaran. Nah, ahada asyara dolaran. 12. Afil mahfazati isna isnani isna Pak. Sini Akhiran dibuang ini. buang nunnya. Isna asara dolaran. Nah, isna asyara dolaran. Kalau 19. 19 afil mahfazati tis'ata asara dolaran. Nah, 19 dolaran. Kalau 60. 60 afil mahfazati tis'una dolaran. 60. Situna Nah, situna. dolaran. Kalau 1000. 1000 afil mahfazati 1000 alfu dolarin. Nah, alfu dolar. Alf dolar. Misalkan mungkalina. Udah boleh sedikit-sedikit Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Pelan-pelan dikit-dikit bisa kan? Ya. Ummu Zain fil madrasati. Fil madrasati mi'atu tolibatin. Di sekolah itu. Ada 100 pelajar perempuan. Nah, mi'atu sebagai Mi'atu sebagai mubtada marfu'un bidammah wa huwa mudhaf. Tolibatin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. mufrad ya, mufrad majrur ma'dudnya Om. Nah, Mi'atu talibatin. Jangan dijamakkan ya. Bisa juga untuk muzakkar mi'atu talibin. mi'atu talibin. Ummu Aiza bertanya dengan Muzain ya. Ustaz. Fadli. Kam tolibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin. Isnan. Afiha alfu talibatin? La mi'atu talibatin fil madrasati. Afiha khamsuna talibatan? La fiha mi'atu talibatin fil madrasati. Arba'ah. Afiha tis'una talibatan? La fiha mi'atu talibatin fil madrasati. Khamsah. Kam talibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin. Kemudian Muzain wahid. Kam talibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin? Isnan. Afiha alfu talibatin? La mi'atu talibatin fil madrasati? Salasah. Afiha khamsuna talibatan? La fiha mi'atu talibatin fil madrasati? Afiha tis'una talibatan? La fiha mi'atu talibatin fil madrasati? Madrasah nggak perlu lagi sebelum nggak disebutkan. Ya. Udah ada. La fiha mi'atu talibatin? Khamsah. Kam talibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin? Nah, bisa Mu Aiza juga angka 100. Mi'ah. Ya. Ma'dudnya mufrad majrur. Mufrad majrur. Sama dengan 1000. Alfu talibatin. Alfu kitabin.
Ron Muzain, Muiza juga. Musidiki, 1000 kita Om. Fil jami'ati, Fil jami'ati alfu talibin. di Di kampus, di universitas ada 1000 pelajar laki-laki. Alfu i'rabnya, Alfu mubtada'un muakhar marfu'un bidommah wa huwa talibin. mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Mufrad ya, mufrad majrur kan? Sama seperti mi'atu alfin, mi'atu talibin. Dalam ayat tadi ada kan? Lailatul Qadri khair. Alfi syahrin. Lailatul Qadri khair min alfi syahrin. Alfi syahrin sebagai mudhaf ilaih mufrad majrur. Dan Ummu Karina tanya Ummu Karina ya. Fadhali Om. Kam taliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu talibin. Al fil madrasati alfu talibin? La alfu talibin fil jami'ati. Fil jami'ah bukan fil madrasah. Thalatha. Al fil masjidi alfu talibin? La alfu talibin fil jami'ati. Arba'ah. Al jami'atu mi'atu talibin fiha? La fiha alfu talibin. Khamsah. Kam taliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu talibin. Kemudian Musaddiqi. Kam taliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu talibin. Isnan afil madrasati alfu talibin. La alfu talibin fil madrasati. Fil jami'ati. Jami'atin. Thalatha. Afil masjidi alfu talibin. La alfu talibin fil madrasati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Arba'ah. Al jami'atu ami'atu talibin fiha. La fiha alfu talibin fil masjidi. Enggak. Fiha udah mewakili. Oh, Langsung. la fiha Alfu. fiha alfu talibin. Khamsah. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Jadi alfu sama mi'ah sama tuh Om. Sama mu'rab. Maksudnya mufrad majrur. Mi'atu talibin, alfu talibin. Ini kan Om? Sekarang Musaddiqi. Tardina. Apa entah? Muzain 101 kita coba ya. Dengan satuannya. Fadli Om. Mi'atu talibin wa talibun. Apa artinya? 101 pelajar laki-laki. Muannasnya? Muannasnya mi'atu talibatin wa talibatun. 101 pelajar perempuan. Dia kaidahnya sama dengan adat ma'tuf. Ada huruf atofnya waw Om ya. Nah, Oh, huruf atof. Talibatun ma'tuf kepada mi'atu sama-sama marfu. Jangan dimajrur. Dia mengikuti angka 100-nya ya. nah. Talibatun, talibun, ma'tuf ala mi'atu. Marfu juga. 101 buku Om.
Misalnya 101 buku. Mi'atu kitabin wa kitabun. Nah, gitu. 100 tas. Mi'atu hakibatin wa hakibatun. Nah, gitu. Muaizah 100 pena. 101 pena, Om. Mi'atu qalamin wa qalamun. 101 sepeda. Mi'atu sepeda apa ya? Darah. Darajatin wa darajatun. Nah, gitu. Musidiki 101 pintu. Mi'atu babin wa babun. 101 jendela. Mi'atu nafidatin wa nafidatun. Bagus. Mukarina 100 masjid. Mi'atu masjidin wa masjidun. 100 universitas. 101 kan, Tan? 101 Ahman. 101 Mi'atu jami'atin wa jami'atun. Nah, mujami'atun wawu huruf ataf, jami'atun ma'atuf kepada Talibun. mi'ah, marfu. Masuk. Marfu kepada mi'atu. Ya kan? Kalau mi'atunnya patah, dia ikut juga patah. Ini kefat juga mi'ata talibin wa taliban. Serasi patah juga. Kalau majrur mi'ati talibin Wa talibin. Wa talibin ya. Nah, sekarang Karina. Apa entar? Muzain, kita baca ya. Contohnya lagi. Wahid. Indi mi'atu riyalin wa riyalun. Saya Saya punya 101 rial. 101 rial. Senan. Fi jaibi mi'atu dolarin wa dolarun. Di Di saku saya saya ada 101 dolar. Salasah. Fil qaimati mi'atus min wasmun. Di dalam Di dalam qaimah daftar daftar itu ada di dalam daftar itu ada 101 nama. arba'ah. Fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatun. Di dalam buku saya ada 101 halaman. Fi kulliyati mi'atu talibin wa talibun. Di universitas itu ada 101 pelajar laki-laki. Sittah. Fil funduki mi'atu gurfatin wa gurfatun. Di dalam hotel itu ada 101 kamar. Sab'ah. Fi hadhil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyun. Di dalam perpustakaan ini ada 101 kursi. Semuanya. Indal ustadi mi'atu daftarin wa daftarun. Di sisi kepala sekolah Di sisi guru itu, ustaz itu punya di sisi ustadz itu punya 101 buku catatan. Tis'ah. Ala hadhihi safhati mi'atu kalimatin wa kalimatun. Di halaman ini Di ini ada 101 kata. asyarah.
asyara fil masjidil ana mi'atu muslimin wa muslimun. Di masjid itu sekarang ada 101 kaum muslimin. Nah, perhatikan Wahid. Indi mi'atu riyalin wa riyalun. Isnan. Di jaibi mi'atu dolarin wa dolarun. Asa fil qaimati mi'atusmin wasmun. Arba'ah fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatun. Khamsah. Fil kulliyati mi'atu talibin wa talibun. Said. Fil funduki mi'atu gurfatin wa gurfatun. Sab'ah fi hadhil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyun. Thamaniah indal ustadzi mi'atu daftarin wa daftarun. Ala hadhihi safhati mi'atu kalimatin wa kalimatun. Asyarah. Fil masjidil ana mi'atu muslimin wa muslimun. Ikram. Muzain. Ustaz. Aizzah 102 102. Mi'atu tolibin wa tolibani. 102 102 pelajar. Laki-laki. Laki-laki. Muannasnya Mi'atu tolibatin wa tolibatani. 102 pelajar perempuan. Taliban ma'tuf. Ya. Ya. Wah, bentar Ustaz. Wah, pakai nak tongan. Apa nama itu? Mi'atu Wau apa? harf ataf. Wa'taf. Taliban ma'tuf kepada Mi'atu. Marfu juga kan? Tapi dia marfunya dengan apa Taliban? Dengan alif li'annahu musanna. Marfu bil alif li'annahu musanna. 102 masjid. Mi'atu masjidin wa masjidani. Bagus. Mi'atu masjidin wa masjid. 102 sekolah. Nah, Ustaz. 102 102 apa Ustaz? sekolah. Oh, sekolah. Mi'atu madrasat. Madrasatin wa madrasatani. 6 muannas ya. Wa madrasatani. Contoh lain ya. Muizzah. Iqra'i. Indi mi'atu riyalin wa riyalani. Saya memiliki 102 rial. Isnan. Fi jaibi mi'atu dolarin wa dolaroni. Di saku saya ada 102 dolar. Salasa. Fil qaimati mi'atus min wasmani. Dalam daftar itu. Di dalam daftar itu ada 102 nama. Arba'ah. Fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatani. Di buku saya ada 102 halaman. Khamsah. Fil kulliyati mi'atu talibin wa talibah. Di fakultas. Di fakultas ada 102 pelajar. Said. Fil funduki mi'atu ghurfati wa ghurfatani. Di hotel itu. Oh, di hotel ya. Di hotel itu ada 102 ruangan atau kamar. Sab'ah. Fi hazihil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyani. Di meja ini Perpus.
Di perpustakaan ini ada 102 kursi. 8. Indal ustazi mi'atu daftarin wa daftaroni. Di sisi Itu ada apa Ustaz? di sisi Ustadz itu ada. Di sisi Ustaz itu ada 102 buku tulis. Tis'ah. Ala hazihi safhati mi'atu kalimatin wa kalimatani. Di atas di dalam halaman ini ada 100 kata, 102 kata. Asyarah. Fil masjidil ana mi'atu muslimin wa muslimani. Di dalam masjid sekarang ada 102 muslim. Bagus. Baca ulang. Apa diartikan biar hafal? Ustaz. Wahid, indi mi'atu riyalin wa riyalani. Isnan, fi jaibi mi'atu dolarin wa dolarani. Nah. Fil qaimati mi'atus min wasmani. Nah. Fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatani. Fil kulliyati mi'atu talibin wa talibani. Sid. Fil funduki mi'atu ghurfati wa ghurfatani. Sabah. Fi hazihil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyani. 8. Indal ustazi mi'atu daftarin wa daftarani. Tis'ah. Ala hazihi safhati mi'atu kalimatin wa kalimatani. Asyarah. Fil masjidil ana mi'atu muslimin wa muslimani. I'rabnya apa? Mi'atu muslimin. Mi'atu muslimin masjidil ana. Mubtada muakhar marfu wa huwa mudaf. Muslimin. Min mudaf ilaih. Al-waw. Waw harfu ataf. Muslimani maktuf marfu bil alif li'annahu mutsanna. Bagus, Maiza. Syukran. Ustaz. Musidiki 103. 103. Mi'atun wasalasu ulabin. Ulangi. Mi'atun. Mi'atun wasalasatu ulabin. Nah, kaidahnya angka 3 di awal kan? Ada huruf ataf. Untuk muannasnya Mi'atun wa asyaratu tulabin. ini untuk angka 103 sampai 10 untuk ma'dud yang muzakkar ya. Ma'dudnya muzakkar. Ma'a ma'dudin muzakkarin. Al-waw harf apa nih, Om? Waw harfu ataf. Asyaratu Ma'tuf. ma'tuf. Marfu juga bidhammah. Wa huwa mudhaf. Tulabin. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Dan dia tulabin jamak majrur. Mengikuti adat 10-nya ya, bukan 100 ya. Ya Ustaz. Ya, contohnya lagi. Fadli. Fi qa'atil istiqbali mi'atun wasalasatu tullabin. Di aula penyambutan itu. Di aula penyambutan itu ada 103 pelajar laki-laki. Senan. Ja'a mi'atun wasalasatu hujjajin min Urubba. Telah datang 103 jemaah haji dari Eropa. Thalatha. Fi hadzal masna'i shaghiri mi'atun wasalasatu ummali. Di Pabrik yang kecil
ada 103 pekerja. Arba'ah. Indi mi'atun wasalah satu rialatin. Saya memiliki 103 rial. Khamsah. Ma indi mi'atun wasalah satu dolaratin. Saya tidak memiliki 103 dolar. Sittah. Fi hadza syari'i mi'atun wasalah satu buyutin. Di jalan ini ada 103 rumah. Sab'ah. Fi hadhil qaimati mi'atun wasalah satu asma'in. Di daftar ini ada 103 nama-nama. 103 nama. Tamaniyat. Ala sofahati mi'atun wasalah satu af'alin. Di atas Di halaman ini, halaman buku. Di halaman buku ada 103 kata kerja. Is'ah. Irotil ana mi'atun wasalah satu rukabin. Di pesawat ini sekarang ada 103 penumpang. Asyarah. Fil masjidi mi'atun wasalah satu rijalin. Di masjid ini ada 103 pemuda. Tanpa diartikan biar hafal. Wahid. Fi qa'atil istiqbali mi'atun wasalah satu tullabin. Isnan ja'a mi'atun wasalah satu hujjajin min Urubah. Salasa fi hadzal masna'is shaghiri mi'atun wasalah satu ummali. Indi mi'atun wasalah satu rialatin. Khamsah ma indi mi'atun wasalah satu dolaratin. Sittah fi hadzal syari'i mi'atun wasalah satu buyutin. Sab'ah fi hadhil qaimati mi'atun wasalah satu asma'in. Samaniyah ala sofahati mi'atun wasalah satu af'alin. Tis'ah fit ta'iratil ana mi'atun wasalah satu rukabin. Asyarah fil masjidi mi'atun wasalah satu rijalin. Arabnya mi'atun. Mubtada'un mu'akhir marfu'un bidommah wa huwa mudhaf. Enggak, bukan mudhaf. Salah. Bukan. Alfabet aja. Mubtada mu'akhir marfu' bidommah. Itu aja. Oh iya. Al-waw harf. Wawu wa harfu atfin. Salah satu ismun ma'tuf marfu'un bidommah. Wa huwa mudhaf baru. Iya. Wa huwa mudhaf. Rijalin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Misal 103. Mi'ah tambah ataf aja. Angka 3 kan udah kita tahu kan? Iya. 10. Tinggal ikuti kaidah sebelumnya. Kalau ini Ustaz, kalau posisinya mansub gimana Ustaz? Mansub misalnya ra'aitu mi'atan nakirah. Wasalah sata gitu Ustaz. Wasalah sata rijalin. Kalau majrur bimi'atin wasalah sati rijalin. Itu mu'rab dia nggak mabni kan? Iya. Syukran, musyidiki. Silakan Ustaz. Mukardina untuk mu'annas ma'dudnya. Iya. Mu'annas ya. Mu'annas. Ini mi'atun wasalasu tholibatin. 103 pelajar perempuan. sampai 100 mi'atun wa asru tholibatin. 110
110 pelajar perempuan. Ma'a ma'dud Ma'a ma'dudin mu'annasin. dengan ma'dudnya berjenis Mu'annas. mu'annas. Mi'atunnya tetap nakirah tanwin, ada waw ataf. Angka 3 sampai 10 udah kita ketahui kan? Iya. Tinggal diikuti kaidah sebelumnya. Kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya mesti Muzakkar. asyru, jangan asyaratu. Salasu, jangan salasatu. Ya contoh lainnya. Fadli, Iya. fil qira'ati. Fi qa'atil istiqbali mi'atun wa arba'u thalibatin. Di aula penyambutan itu Di aula penyambutan itu ada 104 pelajar perempuan. Senin Isnan fil mustasfal wiladati mi'atun wa sittu mumarridatin. di rumah sakit bersalin Di rumah sakit bersalin ada 106 perawat perempuan. Fisu Fisu. kil'ana mi'atun wa asru sa'atin. Di pasar itu kan? Di pasar itu sekarang ada 110 jam. 110 Jam, jam tangan. jam tangan. Arba'ah lil fallah. Lil fallahil waniyi mi'atun wasamani dajajatin. Petani yang kaya itu Petani yang kaya itu memiliki 108 ayam. 108 ayam. Khamsah Omsah indi mi'atun wa tis'u rubiyatin. saya punya Saya memiliki 109 rupiah. 109 rupiah. Sayyidah Kita fi hadzal baladi mi'atun wa sab'u maktabatin. Di negeri ini ada 107 maktabat perpustakaan. Sab'ah Fi mauqifis sayaratil ana mi'atun wa khamsu sayaratin. di parkiran mobil itu Di parkiran mobil itu sekarang ada 105 mobil. teman ya. Ala hazihi sofhati mi'atu kalimatin. Di halaman buku ini Di halaman buku ini ada 100 kata. Tis'ah Fi qa'atil istiqbali mi'atu muslimatin wa muslimatun. Di aula penyambutan Di aula penyambutan ada 101 muslim perempuan muslimah. Asyarah Asyara fi hazihil madrasati mi'atu bintin wa bintani. di sekolah ini Di sekolah ini ada 102 anak perempuan. ulang tanpa diartikan berhafal. Ya. Wahid Fi qa'atil istiqbali mi'atun wa arba'u thalibatin. Fi mustasfal wiladati mi'atun wa sittu mumarridatin. Salasa fi suqil ana mi'atun wa asru sa'atin. Arba'ah Lil fallahil ghaniyi mi'atun wa samani dajajatin. Khamsah Indi mi'atun wa tis'u rubiyatin. Kita fi hadzal baladi mi'atun wa sab'u maktabatin. Fi mauqifis sayaratil ana mi'atun wa khamsu sayaratin. Samania
ala hadhihi safhati mi'atu kalimatin. Nah, Tis'ah fi qaatil istiqbali mi'atu muslimatin wa muslimatun. Asyara fi hadhil madrasati mi'atu bintin wa bintani. bisa angka ratusan dan satuannya. Ya. Fi qa'atil istiqbal mi'atun wa arba'u talibat. I'rabnya apa? Mi'atun. Mi'atun itu mubtada muakhar. Marfu' bi dhammah. Aku bidomah. Al-waw Wow, aku atop. marfu' ataf. Arba'u Arba'u ma'tuf. ma'tufun ala mi'atun Ala mi'atun wa huwa mudhaf. talibat. Talibatin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah, syukran. Kardina. Ummu Zain 111 sampai 20. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Sampai 100 sampai mi'atun wa isruna taliban. 111 hingga 111 hingga 120. adat murakkab sampai adat ukud. Na'am. Ma'a ma'dud Ma'a ma'dudin mudzakkar. dengan ma'dud yang jenis Dengan ma'dud yang jenis mudzakkar. kaidahnya mi'atunnya mu'rab ahada asyara sampai 19 Mabni. mabni ala fathil juz'ain. Ishrun seperti jamak mudzakkar Salim. Talibannya Tamyiz. tamyiz. Mansubun bil Tamyiz. Contohnya percepat contohnya ya contoh di sini aja lah. Ini contohnya 111 mi'atun mi'atun wa ahada asyara taliban. 15 Diartikan Ustaz? boleh 101 laki-laki. 111 Mi'atun wasna asyara talib. 112 ya. 12. Ahada dan isna asyara selasi dengan ma'dudnya tuh. Ya kan Om? 13 hingga 19 satuannya menyelisih kan? Menyelisihi. Berarti mi'atun Mi'atun wa salasata asyara taliban. 103 laki-laki. Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. 114 pelajar laki. Mi'atun wa khamsata asyara taliban. 115 pelajar laki-laki. Mi'atun wa tata asyara taliban. 116 pelajar laki-laki. Mi'atun wa sab'ata asyara taliban. 117 pelajar laki-laki. Mi'atun wa sam'ata asyara taliban. 118 pelajar laki-laki. Mi'atun wa tis'ata asyara taliban. 119 pelajar laki-laki. Mi'atun wa isruna taliban. 120 pelajar laki-laki. 130 Mi'atun wa salasuna taliban. Apa diartikan Om? Biar hafal. Mi'atun wa ahada asyara taliban.
Mi'atun wasna asyara taliban. Mi'atun wasalasata asyara taliban. Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. Mi'atun wa khamsata asyara taliban. Mi'atun wa sittata asyara taliban. Mi'atun wa sab'ata asyara taliban. Mi'atun wa thamaniyata asyara taliban. Mi'atun wa tis'ata asyara taliban. Mi'atun wa isruna taliban. Ini adat ma'tuf ya. Adatnya ikut adat ma'tuf juga kan? Syukran Muzain. Afwan Ustaz. Untuk mu'annas Ummu Aiza 111 sampai 20 untuk ma'dud mu'annas. Fadhali Om. Mi'atun wa ihda asyarata talibatan. Mi'atun wa ishruna talibatan. Ma'a ma'dud Ma'a ma'dudin mu'annas. dengan ma'dud yang mu'annas Om. 11 sampai 12 sama ihda isnata. Ya Om. Na'am, Ustaz. Contohnya Mi'atun wa ihda asyarata talibatan. 12 112. Mi'atun wa wasnata asyarata talibatan. Nah, setelah situ ihda asyrata isnata asyrata. Kayak kaidah sebelumnya kan? Na'am, Ustaz. Nah, 13 sampai 19 berlawanan. Satuannya mudzakkar. Mi'atun Mi'atun wa salasa asyarata talibatan. 14 Mi'atun wa arba'a asyarata talibatan. 15 Mi'atun wa khamsa asyarata talibatan. 16 Mi'atun wa sitta asyarata talibatan. 17 Mi'atun wa sab'a asyarata talibatan. 18 118. Mi'atun wa samaniya asyarata talibatan. 19 Mi'atun wa tis'a asyarata talibatan. 20. Mi'atun wa ishruna talibatan. Kalau 40 140 140. Mi'atun wa arba'una 140. Mi'atun wa arba'una talibatan. bagus itu Mu'izah. Om Insyaallah, Ustaz. Syukran Mu'izah. Apa, Ustaz? Ummu Siddiqi adat ma'tuf 100 dengan 21 ya. Fadhali Om. Ummu Siddiqi ada? Mi'atun wa wahidun wa isruna qaliban. 121 Mi'atun wa salasuna qaliban. 121 sampai 130. 130. Ma'dud Ma'a ma'dudin mudzakkar. dengan ma'dud berjenis Laki-laki. laki. Fadhli Om. Mi'atun wa wahidun wa ishruna qaliban. Mi'atun wasnani wa ishruna qaliban. Mi'atun wa salasatun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa khamsatun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa sittatun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa sab'atun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa samaniyatun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa tis'atun wa ishruna qaliban. Mi'atun wa salasuna qaliban. 150 Mi'atun wa khamsuna qaliban. Syukran. Masih dikit bisa Om.
tinggal tambah huruf ataf dan kaidah sebelumnya kan. Wow, Kaidah atofnya ada 2, Ustaz. atafnya ada 2, betul. Ataf pada waw dan ishrun. Ada 2 huruf ataf ya. Nah, Ustaz. Kalau ada 1000-an, atafnya ada 3 wawnya. Oh. Ya kan? Alfun wa mi'atun wa wahidun wa ishrun. Syukran. Sidqi. Mukarrina 21 sampai 30 muannas. Mi'atun. Ya, mi'atun wa ihda wa isruna talibatan. Muannas sampai mi'atun. Mi'atun wa salasuna talibatan. 121 pelajar perempuan sampai 130 pelajar perempuan. Ma'dud. Ma'dudin muannasin. Contohnya mi'atun. Mi'atun wa ihda wa isruna talibatan. 22. Mi'atun wa sanatani wa isruna talibatan. 23 sampai 29 angka satuannya mudzakkar menyisih. Mi'atun. Ya. Mi'atun wa salasun wa isruna talibatan. 23. Mi'atun wa arba'un wa isruna talibatan. 24. Ya 25. Mi'atun wa khamsun wa isruna talibatan. 26. Mi'atun wa sittun wa isruna talibatan. 27. Mi'atun wa sab'un wa isruna talibatan. 28. Mi'atun wa samanin wa isruna talibatan. 129. Mi'atun wa tis'un wa isruna talibatan. 30. Mi'atun wa salasuna talibatan. 160. Mi'atun wa sittuna talibatan. Quran Mukarrina. Bisa Alhamdulillah banyak kita belajar. Kaidah selanjutnya tinggal dikiaskan aja ya. 131, 132. Ya Om. Sampai sini mungkin coba kita. Kalau 200 ini Om. 200 tinggal tambah alif dan nun. Mi'atani. Ke 200. Mi'atan. Kalau dengan ma'dudnya mi'ata dibuang nunnya. Mi'ata talibin atau talibatin. Itu Om. Materi berikutnya kita bahas 200 insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Mulai libur besok insyaallah. Jumpa lagi bulan Syawal. Jangan lupa ada waktu di murojaah. Dan kita berdoa agar diberikan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah SWT, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, mendapat berat alakum tattaqun. Syukran semuanya. Selamat berhari raya dan liburan fi amanillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan, Kak. Antun nafa jazakumullah khairan.